Euh, Très bel match, très belle ambiance. Premièrement pour les supporters qui sont venus de Rabat et qui ont fait un support, un appui complètement incroyable, même avec le stade plein de supporters de Rage. Ils sont vraiment le deuxième joueur et c'est comme ça qu'on veut donner à eux notre effort maximum. De match, c'était clair qu'on a fait un grand match, on a fait un bon match, un très bon match première journée et aujourd'hui on a confirmé notre capacité collective, que c'est le plus important chose. Le plus important c'est grandir notre capacité collective. Ils ont joué presque le même effectif mais ont entré autres joueurs qui peuvent aider et qui vont aider et qui vont avoir plus de temps bien sûr. Inch'Allah. Qu'est-ce que je peux dire? On a mérité la victoire, je crois que c'est clair, mais c'était un match nul, c'était un point. Malheureusement, je crois clair qu'on a perdu 2 points aujourd'hui. À propos de la situation de la deuxième partie, que c'était complètement raté ou complètement perturbé pour les 12 minutes d'arrêt de VAR, pour 12 situations que malheureusement l'arbitre et le VAR ont décidé à faveur de Rage. Je ne discute pas les choses parce que c'est difficile de travail d'arbitrage et pour moi ils ont besoin de toute la protection et de support de nous, mais je veux seulement dire que doit avoir moins de temps d'arrêt, c'est clair. Le VAR vient aider. Si le VAR arrête 12 minutes un match, c'est complètement hors de normal et hors de bien. Pour le foot. Deuxième chose, le comportement de l'arbitre sur doute, parce qu'il y a beaucoup de doutes. Même, j'ai vu toutes les images, il y a beaucoup de doutes. Je donne à l'arbitre la possibilité de décider comme ça. Mais il y a beaucoup de doutes, ne c'est pas vraiment clair la main de Bach, ne sait pas, et c'est plus clair pour moi que ne pas. Mais le comportement différent, c'est, il y a un coup d'un balle, d'un centrage, pendant la première partie, avec les mains d'un joueur de Rage. Il y a besoin d'aller à VAR de même manière. Je crois que c'était à VAR. Mais l'arbitre, pourquoi ne pas regarder la même chose? N'a pas de doute de VAR pour une chose et il y a doute pour autre chose. Ne c'est pas clair. Ne c'est pas clair le même type de comportement. Malheureusement, pour nous, je crois qu'on a mérité complètement au moins gagner 1-0 ici. On n'a pas gagné. On va continuer notre travail. Notre travail, c'est très dur. C'était la 12e journée. On a perdu 2 points. Mais on a montré ici, et on a disputé vraiment un match du haut niveau, et on a fait un niveau qu'on veut continuer comme ça, contre quelqu'un, à stade de Raja, à stade de Marrakech, à notre stade, parce que notre mentalité, pour gagner un titre, a besoin de continuer comme ça, et d'améliorer, parce qu'il y a chose pour améliorer, bien sûr. Première, les joueurs sont les responsables maxime pour le grand performance qu'ils ont fait ici. Bien sûr qu'ils ont interprété complètement bien l'intention qu'on veut pour le match, mais ils ont fait vraiment un match mature, un match qu'on a besoin de continuer à suivre et qu'on a besoin de continuer à améliorer. Une chose vraiment, c'est ça. C'est notre capacité ne c'est pas d'arriver à la cage, parce qu'on arrive à la cage. On arrive chaque partie 3-4 fois. Et arrive vraiment avec conditions pour faire but. Et nous sommes typiquement une équipe qui nous frappe beaucoup, qui veut toujours mettre un peu mieux la balle pour mettre mieux le but. Et c'est vraiment une chose qu'on va améliorer, Inch'Allah.
Parce que quand on fait les premières parties qu'on fait ici, quand on fait les premières parties qu'on fait contre Yacoub Mansour, et le total d'opportunités sont claires de but sont 8 ou 7, on a besoin de marquer un but et on n'a pas marqué rien de but. Qu'est-ce que je préfère? Bien sûr, je préfère qu'on peut faire beaucoup d'occasions au moment, principalement parce que c'est un début de championnat et un début de process, parce que le problème pire soit si l'équipe ne produit pas un process offensif bien pour arriver à la cage. Je m'inquiète plus si l'équipe ne fait pas vraiment possibilité de but. Mais, Inch'Allah, on va améliorer parce qu'on gagne le match si on marque. Aujourd'hui, on a marqué, mais ne pas compter. Aujourd'hui, c'est le jour de parler sur le match qu'on a fait. Je comprends votre intention, respecte votre question, mais seulement il y a une chose, reposer, récupérer et entrer avec tout le maximum de nous et avec vraiment force parce que c'est le grand objectif de nous, entrer à la Ligue des Champions. Première chose, et vous savez, parce que tout le monde ici c'est de foot, c'est habitué à regarder, mais les adversaires sont différents. Les adversaires sont différents, le type de match que se peut faire c'est différent. Je crois qu'aujourd'hui, la construction et le sort de balle, on a été moins pressing des adversaires. Yacoub Mansour a fait un type de pressing différent de Raj. On a trouvé mieux la solution de sort de balle. On a donné à notre équipe un collectif plus agréable, plus dynamique et les 4 jours ne pas donner à nous la possibilité d'entraîner vraiment choses pour améliorer directement et on a regardé notre match, on a regardé le visionnage d'adversaires, on a travaillé sur notre chose qu'on a besoin d'améliorer. Le plus important, c'est continuer à faire comme vous avez dit. On a fait mieux match que le premier, même qu'on n'a pas gagné. Le 3e match de Botol, on a besoin d'avoir les mêmes capacités défensives. 0 but dans notre cage, c'est très important et un bon signal. On a besoin de continuer à faire un gros travail défensif et on a besoin de continuer à améliorer notre process parce que c'est un marathon. Maintenant, on va arrêter un peu le botol, mais quand on retourne à le botol, l'intention c'est jouer avec les mêmes qualités collectives et améliorer. Il vient le but parce que seulement avec le but on peut gagner. مقابلة صعيبة. Première mi-temps ما كانش فما برشا خطر من زوز الجمعيات، ما فماش برشا فرص. ربما الجيش خذات برشا كرة أكثر منا في الشوط الأولاني. دوزيام ميتون بعد لي شونجمون اللي عملناهم تحسنت. دونك زيت ان ماتش نول اللي يسحقوا زوج جمعيات. دونك مظهر لي كان فما اليوم اون ايكيب كانت تسحق الربح. ساعة قبل كل شيء نقول لك ما سجلوش الأهداف على خاطر فما فار. الأورجو أورجو والكرة اللي تهز باليد تتزفر وعلى ذاك موجود الفار. بالنسبة للموزيس إلى في 60 مينوت أنا بدي غيرته باش دخلت عثمان شرايبي. كيف خرجنا نفاتي باش دخلنا ضحاك. دونك قاعدين عندنا برشا خدمة وما تنساش انا جوي كونتر تري 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 بون ايكيب. ما تنساش هذا عامل دوبلي اللي هزوا زيمباور، عملت الرجاء ضد الفتح سي با 0-0 عملوا 2-2. دونك اون جوي كونتر ان غران كلوب اللي كيما نجموا نربحوهم في الرباط، كيما نجموا يجيو هنا كيف يلعبوا ضدنا يعني القدام. اوني عندنا برشا خدمه سوي سور اللي باش نحسنوا، ولكن باذن الله ماشيين في الطريق الصحيح باذن الله. انا نقول لك عندنا توا 2 ماتش لعبناهم ما قبلنا حتى هدف، وحاجه طبيعيه باش الادفيرسير باش يوصل 18 متر نتاعنا. احنا ماناش وحدنا في التيران، احنا عندنا منافس يلعب معنا، وحاجه طبيعيه باش المنافس تجي فرصه ولا 2 ولا 3، لكن كي يبدا عندك دفاع حصين تنجم توقفوا. إلا بروفيني عندنا 2 ماتش ونا اونكسي اوكان بوت، ما قبلنا حتى بوت. الملاعبيه قاعدين يقوموا بالواجب. اوكي اليوم
جات فرصه ولا زوز لينا اللي ما عرفناش كيفاش نستغلوها، لكن كما قلت لك ماتش تعادل كان عادل للفريقين. لا بطبيعه الحال كلامك صحيح، اما كلمه عيب ما فماش في الكره. الرجاء عندها بطوله فيها 30 مقابله. اليوم لعبنا زوج مباريات ضد الكونكورون ديريكت نتاعنا في التابلو، ما تنساش الفتح كانت عملناه الكاتريام، الجيش كان دوزيام، ونا جوي كونتر دي غران كونكورون اللي ربحنا ماتش وتعادلنا ماتش. كنا نتمناو اليوم باش نربحوا المباراه، ما ربحناش، لكن كيف المباراه ما خسرناهاش. ال 20 مينوت الاخرانيه كيف سيطرنا وكنا نجموا نماركيو. دونك هذيك الكره ونا جوي كونتر ان غران ايكيب اللي هي عملناه الكلاسي دوزيام، اللي عامين التالي هز الشامبيونا. دونك باذن الله كما قلت لك، وقت اللي المشكله راهو سي با لو غران بروبليم، وقت اللي تلعب ضد الكونكورون تاعك لازمك تربح، اللي بيه الفايده لازمك تربح الصغار، وما برشا جمعيات اللي لازمك تربحهم. الكبار اللي هما 3 4 فرق تعمل ماتش نول عندهم هما، ولا تعمل ماتش نول لهنا تمشي للرباط ربما، ولا تمشي لبلاصه اخرى تربح. دونك بقدره ربي نقاط هذوما اللي ضيعناهم اليوم ان شاء الله نرجعوهم ماتش اون ديبلاسمون. فما فرق ربحوا ضدنا في المباريات الوديه وخسروا في البطوله. المباريات الوديه عمرها ما كانت معيار في الكره، واي انسان يعطي المباراه الوديه معيار ما يفهمش الكره. فما فرق ربحوا ضدنا في المباريات الوديه وخسروا في البطوله. انا نخير نربح في البطوله ونخسر لي ماتشات يكون الكل. هذه حاجه. ثاني حاجه، احنا في المباريات الوديه لعبنا باللي رومبلاسون دي رومبلاسون، بالاحتياطيين نتاع الاحتياطيين، وكنا نجموا ما نلعبوش ماتشات اميكال. على خاطر انت تشوف اليوم الملاعبيه اللي لعبوا في الماتشات اميكال ils sont pas même convoqués، خاطر رجع بولسكوت، رجع بالعمري، رجع بوغرين، رجع المقدم. فما برشا. نعطيك حاجه اخرى ما نكذبش عليك انا، وما فما حتى جمعيه في العالم تنحي له 6 7 ملاعبيه يمشيوا ليكيب ناسيونال وتحب تعمل دي ماتش اميكال وتربحهم الكل. يعني نوليو ما نلعبوش في المغرب، نوليو نمشيو نلعبوا في اسبانيا ولا نلعبوا في المانيا. دونك ماشيين في ثنيه صحيحه. ونا جوي كونتر 2 كلوب اللي هما كونكيرون تاعنا، وانا في 4 بوان. وانا قلت لكم ونعاودها لكم، العام اللي زدت الرجاء فيه الدوبلي، وانا با في 0-0، وانا في 2-2. 2-2 انا خير 0-0 خير من 2-2. انا نخير ما نقبلش وما نماركيش خير من اللي يماركيو لي ونماركي. اما نوعدكم اللي احنا ماشيين بالثنيه الباهيه.